Ini pukul 6 baru mau berangkat mancing ya guys. Mancing di Tanjung Priok tepatnya. Nih baru berangkat. Nanti kalau udah sampai kita lanjut ya video kita ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bro. Oh hush my dear, it's been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me darling, trust me darling. Siap pancing. It's been a loveless year, I'm a man of three fears: integrity, faith, our tears. Trust me darling, trust me darling. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape, I don't wanna think. Wish I could erase it, make it I believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know, I'm a bad liar. Udah sampai guys. Mantap tekong nih. Kita turunkan bandul saja. Strike guys. Ikan apakah ini? Kelancing guys, latap. Lama sekali. Oh, mancing guys. Mantap. Strike lagi, bos. Strike bos. Strike lancing dulu. Babon nanti kalian Emang habis ini lancing. wah, dua sekali bos. Apa terjadi, masa kalah? Eko. Hai. Dua sekali tekong kita menarik ikan. Memang udah tahu dia. Lokasinya. Udah tahu dia penghuni. Oh, ini orang lama nih kata. Benar ya. Hai, babon. Ini kalau Strike air lagi. pagi kita pergi kayak gini ya, airnya jernih kan. Satu es bu ikan sebesarnya. Air mata. Sendiri kalau lain nanti selesai. Bos, kenapa tuh? Sabut. Buang air kan, Pak? Hah? Ikan sabut. Ikannya lendernya banyak. Kalau mau makan coba deh. Guys, baru lester guys. Kenapa kayak ini? Ah, kerapu. Kerapu juga.
Guys, di belakang guys. Bentar, guys. Jangan, ya. Putus lah. Bahaya pula ikan. Woi, putus lah. Strike guys, strike guys. Kenapa ini? Wow. Yang di depan ini. Yang belakang beruntungnya. Guys. Di belakang. Mantap. Kalau air bagus pagi, yang banyak nih kan. Ada satu ini semua ikan. Sampai ada. Strike. Gayanya nah. Strike. Baik. Wow. Tubi bung. Masya Allah, mantap bung. Mantap. Mantap. Kak guys. Tuh kak. Lihat guys, tekong hancur, Sip. Hancur. Pakai bos. hancur, angkat terus. Oleng keten. Kena badai. Keten, kena badai keten. Buat tenda di tengah laut. Inilah pasukan pemancing. Mantap, mantap luang. Nah, itu juga tenda-tenda itu depan. Kalau itu setengah masalah. Guys, inilah tempat dulu. Saatnya kita pulang mancing guys. Kita udah lelah semua guys. Look me in the Oncos. eye, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I Next could kita bawa escape. tekong ini. I don't wanna beg. Wish I could Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis. bad liar. Gak subscribe aku pukul kalian.